Popo ka tayo sapta 28, borgs 1 para sapta 31, borgs 40 bakat. Wandawan ay sagat, manlupiam Jesus Christ inarakliting kimaywis na, yang naniman bilang pain kirala maraul na, bara bilang baya suplabani kupyara takas biha kya marasin bilang ba dawan ki pain walan kabiha, na iwakli yang naniman bilang bukod bisna, balika Job kataya rasapta 28 taura, mamkabis na dawan ki manblesen kamba, yang nani wal kabiha, mamkabis na nahasup na, manlupiam latuan kira Jesus Christ ninara, mamkabis ni dawan ki nahulban ka na ni bawina, ay kiyang nani ay makumprais mansins kamla katan kabanuta kam na, mantarki kam manpain kam ba, dawan ki nuta kam na. Bila muli kira aula ba, yang naniwal takas kan kabiha, Jesus Christ ninara. Amen. Muy ki baralay kira nani yawan dawan bila pain kira la maraula sa balika, Jopo katayulban kara sapta 28 bors kawanwina yawan nani, wan taurawabya yawan bara kay kikabya, sinsla kara mayunan kadaukan batukyara. Bors kawanwina bors ka sem bakat na kuwisa. Silbar sa kaya tasbaya ba barasa. Baragol kau pain ahwa daw kaya wat labasin. Ayan ba tasbawina sa kisa? Wal pananibasin, bahaba ang kislilki daw kan barabras ba takisa. Tihmura upla ba mita, snata alkisa, barakau tihu palira iwiawya. Bahara tihmu ka ba, tilara wal panani plikisa. Wirih ka tan kakaiki kiuka wina, langhuan, tasba kumira gol warka kuaki bangwisa, upla luwi waras plis kanani bara, tawan winasin lehura. Tasba pura sika flawar pawisa, bara munun tatani ralika, abal ki swinsa pauta klawan kabaku. Bahara walpa mana kira blue baku na nibabara sa, bara gol basin tasba wal abal kansa. Yakal sat ka deura snawira ni bara, snawira sat ka wala na ni, ay tah kira alki pibasin, bahaya balkan ni sat ka bakaw, kaikraskan. Yawnara kay kisa, dawan gat ay bila uli kira bara ay sisa, dira ni manas tas pamuntara yukuan bara sa gat daw kan dukyan na ni. Dira mana tara dukyan na ni ba, tas pamuntara tas kitila bara suin bara sa. Nahasapti kayaw na isinatime kara, job time kara ba sinsla ka na ni bara school, tara ni ba kawailal pali sibilisasyong ba apokan time, punagat sins kala ka ba mitalika, dia pis ka na nira, dira pain na ni yukukan barba, pat ayupli ka na nira clear daw kan. Wisa tas bamunun tarabar sa ayan na ni ba wal pa ba winasaki sa, para sin kitas bamunun tarabar sa gold na ni ba bara, baku sin silver na ni ba, tas bamunun tarabar sa. Tas ba yawan taiwan minanitay biwa pidukyan na ni ba, yawan wan kaikan kara, dira piya baku kaikiya ba, bahara plun barasa, bara lalatara ni barasa, bamunun tarasika petrolyo na ni barasa, bamunun tarasika gold manakira na ni barasa. Babagat mita ay uplikan na nira clear daw kan. Dira mana tara dukyan na ni ba, barasa, tasba munun tara. Borska etwi na borska lembakat na kuwisa. Daywan snawira ni basin, bakluras sa, layan na nisin, patpatluras sa. Upla ba ay mihta walpa biyulwiwa pura kahabisa, untatara pawan na ni ba wakyawina daykisa. Walpa na ni tilabak, unta kraukisa, dera yukukan na ni bani ba ingnira sakisa. Awala na ni aniwina baltakiba, tan kapliki kay kisa, para dera yukukan na ba ingnira paramra sakisa. Yawan wake na ba adira yukwan na nira barba pliki descubrir munisa pliki saki ingnira sakaya gat sinskalaka wan kansa. Gol na nitas mamuntara barba yawan banu apyakan. Kuna wake na ba tan kapliki kay kan para sinslaka na ni bara school na ni balan bawal nuta kiyaula tas mamuntara dira mana na ni baraba. Upla iwi wiplis ka na ni ba, upla dimi wiplis ka na ni ba, daywan na ni kumkumsin, sipki dimi waras tiyuk ka na ni bara. Wait na ni gol saki ba, munun tika tiyuk ka ba,
please ka bara samdaywan na ni bawaras kan daywan waya yabal kapya antihu kasinapya uplabaman ay sinskala kabawal dimibawi na dera ni ba sakisa. Gat ay sinskala katara bawal witindira manas yuko kiswin tasba monuntara. Marupla babahaba nuta kipliki saki para bawi na yuya kirana ni takisa. Borska 12 na borska 16 bakat na ko isa. Ani wina sinsla ka ba ulasaki? Ani please karasaki diratan kapliki kay kaya la ka ba? Upla batan kabriras witin mana ba nahki sapa. Natas barasin sagbi apyasa. Kabo tihu kapaliba bui wisa nahara apusa. Bara kabo bila baba nara apusa. Gol ni sip sakrasa, silver ni sin sip atkrasa. Gol kaumana kira palibanisin sip aibaprasa. Walpa klawi bara yaspir walpa yabanisin apia. Yawanan ninara kay kisa, sinsla ka ba anira bara saki makabiwalisa. Bara sinsla ka ba kabutiw kara sinapo. Sinsla ka ba sipat kibridas gol walsin silver mana kira na ni walsin. Gol walay presapya sa sinsla ka ba. Nanrama kabiwalan ka kumbasika sinsla ka ba dia. Sinsla ka ba ya. Testamento raya rabalram timwisa Jesus Christ ka God sinskalaka. Para yawan Jesus ulka kay rakaka God sinskalaka ba yawan brisa. Wait na ilal school tara diman barasin kitan ka plaplik na ilal barasa arkeologos na ni barasa tas bara dia na ni barba pliki sa kinuta kaya sinskalaka. Gol barba wal pansara barba dia sa tuwal paira ayan takaya sip wal payaba para golani plis kara barba nira petrolyo barba wait na babaha turbisa kaya sinskala kabrisa kabutihu kamunun tarasin bahanan dukya barba pliki sa kaya sinskala kabrisa sa kuna wait na ba sinskala kabriba mita gatra kakaira sa likapia school sinskala kabawal iyawan gatra kakaira takaisatan kalikapia. Gatra kakaira takaya sinskala ka ba, school wina balras. Gatra kakaira takaya sinskala ka sat kawalasa. Borska 18 wina ay taurayo na ulabara, yaw na isikay kikabia, borska 22 bakat na ko isa. Sinsla ka wakaw manakira sa, liluhra walpaya manakira na nibawalkan. Walpa nina krisulate basin, bakusin sita nakra na ni walkaw, manakira sa wibya perla wal kaumana kirasa. Ethiopia krisalot kabawal sin sip prakrasa. Gol pali aywa bawal sip sin prakrasa. Bamna sinsla ka ba ani please karasaki? Ani please karabara sa dira tan ka kay kayala ka ba? Daywan saura ni nakrawina yuko kansa. Kabri kara palitaw ki dayura ni bawina sin yuko kansa. Basut pur kara saw ki tikaya laka para prura walba mita na kuisa. Yawan lika witinedu kira wan kiamani baman walata. Makabikli walisa sinsla kaba anira barasa. Bakusin sinsla kaba gol mana kira na ni baha please kumin nara magisa. Ethiopia tawan ka gol kawal sinay mana piesa. Ethiopia ba pais kumsa na iwayuarasin barasa. Egypt kontrika lalmika tanira. Babalika Afrika kontrika saitra. Para Ethiop tawan katara ba, para sa gol mana kira na ni, para baha gol ka na ni basin, walay mana apyasa sinsla ka ba. Sinsla ka ba, God, lupya Jesus Christ ka, sinsla ka, eben sinskala ka ba. Sinsla ka ba, school wina upla ba brisatan kapya. Upla man school tara diman kuna, sinskala ka ba wek sa witin maybe arma pas kaya likalan, kaya likalan, kunara kaya likalan na pyesa. Muplaman isbar sa school tara di man numba na nilan, kuna impli kaya kaulan numbalan bamita. Kuna impli kaya rapia wiye sins kalaka si kawitin rapo. Uplaman isbar sa politiklan, kunin na isaya ba kasaklan sa kan witin politik bamita. Kuna tira rate ay isaya ba wiryaman barasa. Sinsla ka ba gatoy na baman bali sa sinsla ka hiwaba. Bahasika, Jesus Christ ka God sinskalaka. Eben rabara kan dukyaba natas bara
balparam takan yawan uplan ni wan mapara. Para yawan uplan ni baba sins kalaka ba priesa gat wina aula sins kalaka ba. Bors ka 23 wina yawan na isikay kan kabya bors ka 28 bakat. Sa kunagatli ka sins laka iyabal ka ba kay kisa. Witin ba mantan ka brisa anira sa kaisip ba. Pamnawitin kay kisa tasbas nata palibakat. Bara kasbri ka pura raba munun taradia bara basin. Gatmita pa sa karnika mangkaya lukan kabara libasin ay tanikat mangkan. Witin liawaya piyo nani mangkan bara. Pa sa saura yabal kabasin mangkiyan. Sinsla kabakaikan ay mana kulkan kabasin. Barat tan kapliki kay kisa ay tanikulkan. Baragad mitaupla na nirawin, dawan dukya ba, kasak daw kaya ba. Basi ka sinsla ka ba, saur ka winas na era tawaya ba, sika dira tan ka kay kaya laka. Jopo katay narawan smal kisa lastan takoy brosa, sinsla ka kaupain ba sika, saura ba winas na era tawaya ba sika, sinsla ka. Mansips ma, school tara dimram kaya, maybe man daktar kum kaya, man ba piloto kum smakaya, maybe man layar kum smakaya. Kuna saura daw kaya bara manapya wiras makaka, man rasins la kahiwa ba apusa. Man naiwag daktar kum smakra, maybe man maestro tara kum smakra, Universidad dimram white nika kum, maybe man titulo sat na ilal barisma, wan plabila barat paret kam bara mangkram samanas, kuna pahapya si kamanra, sins kira may daw kan ba? Nus mani ba sins la kakautara bay bilay si ba? Saura daw kaya ba na snayera tawaya? Na wait na ilal sins kira sa? Witin ay kay kan kakat? Witin universit titulo ka manas brisa? Kuna katray kakakairap yasa? Self sinaisi sa dawa na po. Nakidawa na po ay sis mabaman ba sins kiras mamayuesip sa? Bible pilosupla sins kas ba dawa na po ay sisa? Kultim rambamita lika man basins kiras matan kapyasa. Bebe man daktar kumupla parit munilan, espesyalista kum sumamebe, school tara wina balram, mebe pais leura school dimram, kuna ba apyasi ka man basins kiras maba. Storya isa lans, kuna man saura daw kaya ra kapya wiras, marit kam kumi bris mabaw na may riwala ra kay kis mabapya wiras, tuktan sirpi na ni kisa kaya balante mapya wiras, upla maya lekta kay la kabapya wiras, kunin la kabapya wiras, implikan la kabapya wiras, dera sat saur ka satwala na nirapya wiras makaka, man bawait na kumsins kirapyas ma. Aunque school dimram kabyasin, universidad titulo kay lalbrika masin, kuna ani basins kiras, ani basins lakasa, saura bawinas nayer at tawaya ba, basika sins laka, gat sibrin ka brihiwaya, para saura ra apya wiyaya. Basika, sins laka kau taraba. Sabta 29 bors kawan winayaw na isikay kan kabya, Job nara ay sisa witin ay raya kadukera. Bors kawan wina bors ka 6 bakat na ko wisa. Job kli aysan ka ba na kukwa ki aysan? Sipkat na kakayang bahayuwa na nira kli tawaya, gadmita kay ni kahabikan bayuwa na nira. Witin aying ni kani ing ni aykikan. Barayang na tihimura tau kay sip kapri. Yang pat ay tani paurikan bapiwara. Gad mita wait laba ay wakikaikikan. Gad karni kasut briba yang snayara buwikan. Lupi na niba snayakirikan. Tiya lalaya ba tas bakat laywikan. Barabata na laya ba walpawina iswikan. Job bilaw sa dawan yang main kikaikikan ba yuara kliwanay dauksa. Tempain berikat na baraya kira, wait lerablessin manis katayuwa na ni bara, kli wan ay daw sa klibri na daw sa baha na ni yuwa ba. Samtem yawan bapat kung wawi sa time, ba kuwan kopya krawi sa wan ni naraluan time kapain na ni ba, brinwan daw sa kli. Yu kuman raba ko brin may daw kan kakumbalan ki, ninamraluan juwa na ni ba kopyam krawan barawiram, yang kli yuwa na ni katabara wanay daw sa. Job baba ko brin daw kikan. Dawan witin ay men kakaikikan ba, nanarali ka witin ra daw na men kakaikras ba ko lukisa. Naiwa Christian ay lalba ko lukisa, witin pat kumra sa tem dawan ba witin ra ayaw yatikan, ba ko lukisa.
Sa kuna witin rapain ba manawiyate imluk sa ki dawan ba witin walsa. Sa kuna Job ay si babaku rayto plamanas na iway sisa, God ba witin ra ayaw yatikan. Witin pastem dawan ay men kagay kanamid li kamakaswin. Dawan God ay lupya kum sinalul kiswiras. Patras mawisi patra dimram na ra yang may suis na yang nakat na minti na may slagbo na may wiras. Job baku lukisa kuna God baku wiras Job ra. Borska semwina borska 13 bakat na kowisa. Yang iway kibri ka pripiwara, tawan ra aslataki barakan, wahman na niba, yang ay kay kibara, snayara tawikan. Almuk na niba, lika, buwi bangwikan. Barakulkan kawait ni kananiba, ay si bangwikan bara saptakikan. Bara ay mihta wahwi munanupla na niba sapkaya. Wihta na nisut, ay bilabay kraba, mayra isikan, tui sabadar kaira alkikan. Upla ni ay kay kuya bara, ay sis na bawalikan bara, lay kula daw kikan, yang dukirayam ni ay si bangwikan. Yang mita raw bara piyar ka na nira tabay kikapri, upla mita tabay kras kanupli kara. Patra kanupli ka ba, tingki ay wikata. Yang tabay kan kiba, piyar ka ni mapara ay lilyakum kata. Nara, yawan kay kisa Job ba wait na kulkan katara berikan witin ayupli ka na ni tilara kan piwara. Job ba lalah kirakan witin uplaylal ay warkin kaman berikan, luhpaylal berikan ay maya berikan. Job time kara wait na naniba mayrin walwal kat briaya ay rate ka berikan ay iwan kanat kababako. Sa kunan Job raya kara witin mayrin umpa mayrin walwal beriras kan. Witin ay maya kumi baman berikan. Para bawal luh paninisakan, para taon uplikan ni basin, witin rakulkan katara yapikan, Job aula tempiwara, wahman ni ba, snayara tawikan kan Job baing ni kumbaku balikan, para Job aula kay kuya tem, wahman ni ba saptakikan snayara tawikan, tawanal mo kan ibaway si kay kan kabrikan tem, Job aula tem basaptakkan, para sinay minarabuikan, kulkan kayabi, para sinkilaw plikan iba, tilarakan tem Job, bara tem ba, law plikan ay bilabay kraba sinalahpikan, witin rakulkan katara yabikan Job ba respekta na berikan, witin rakaupat na ni babalras kantem yuara. Sa kuna, pat na ni balantem yuara, Job uplasut lulkiswin, kay krastakan. Job bilaw sa witin raw na nira elp munikan. Job bilaw sa witin ba raw na ni elp kakan, raw na nira witin pluniabikan. Raw na nira witin plunyabikan bara main kasin kay kikan piar ka ni witin tawa na makikan. Dianit kabrikan tem Job mita iabikan. Sa kunananara, Job yakan takaskan. Manluki guys, uplikam walara elp munisma, tawan kambilara kulkan katara brisma, upla taksut minta pain kay kisa, kunananara Job katayakan takaskan. Upla kumisin tawi kay krastakan. Yua kumbara sa upla sut wanlul kisuyaya. Wantawan Jesus Christ di Jerusalem ra dimantaim, uplan ni bay kual kan ni bapalki kan jabal ra, barasin ki Jesus ulan biri ko kalupya ba, kual kan ni barabaha dusa wahin ni palkan pura ba, wapi kan uplas sutay bilabay kara sa kiwinikan, yam ni palisagat ni namaki briyaw laba, yam ni palisa debit luhpya ba, osana winikan. Kuna yuwa wala kung senuplikan ni babilawin dus prih ni rasas, yang naniwitin baya sa pakay kras na. Para pailat bilawin na, kimuniman ni kingkam na, dusra sabam na ki. Para tawan uplikan ni bilawin, yang naniking wala po, king kumiman bris na basika, Cesar. Muy kilatuan kira ni, yu akum kumbara suplabawan bu kisa, yu akum kumbara suplabawan batah kisa. Manlu kaya piasma, yu bani ban pura rakama, yu akumbara sa man, kawaya. Iyo akong barsupla may kakairap ya bisin may wiyaya. Bahabayawan sutra, wanta kisa. Borska Putin wina borska 18 bakat. Kasakala kabara wap nila kaba yang winipis ka kumkata. Bahana ni ba yang praika kan bara yubani dimi kapri. Yang nauplak nakras na ni nakara kapri. Bara kawan na ni mina kapri. Diraluhan na ni Aisika kapri. Para kontriwala uplika na ni tawan ay sa Sara kapri.
Yang likaupla watawi kiranani krusa kriki kapri, bara ay napawina dayura ba dagbi saki kapri. Yang luki kapri, yang yuwi na ni balika, ahuya ma, baku kabiya. Almuk palitaki bara wait labila kat pruam na. Yonara kay kisa Job ba witin upla na ni mita saitra swin upla ni mita wantap yawin upla na ni mita saura munaya luki na ni ba tawa na isikan. Job ba araw na ni tawa na isikan. Piyar ka na ni elp munikan, nit na ni briba yabikan. Upla tingsar na ni kay nakahapikan, upla tingsar na ni tawan walawin na ay tawan karawlatem, upla wala takisaura muna kunin muna isimwitin tawan na isikan. Manramam kabiolan ka kumbar basikan naiwa, manupla tingsar na ni tawan kamarawlatem dia daw sumaba upli ka tingsar kabadukera, ay man raw na ni ramanel munram, ay maan man piyar ka na ni dukera lukram, diem soh ka tayo saptawan borska 20 semrawisa gatwan basika nahasayawan na ni Wina, raw bara piyar ka na ni el mundia. Basika Christian nat kakaupain ba? Job Christian nat kakaupain ba daw kikan nara? Utin piyar ka na ni bara raw na ni kay na ay mangkikan barasinki utin uplamita say traswin na ni kahawan na ni barasinki saribri na ni umpira na ni diarapo na ni raw utin el munikan. Nara Job ay pain ka kung dukiray si saray pain manas daw kan. Kung napapain ka daw kan bamita si kawitin ba kasakira sa likapiya, gat ay tanikay kan Job pain ka ba? Job daw kan na ni badawan pain kay kan, witin luki ka tayo sa ira kayuan na ni bayari briyaya, witin ratakan bila kay kas kan dukira ni baman. Yaw no play albara sa iyawan dia wan babaku dira ni batakbiya bila kay kisa. Manay manas ba na bila kay kisma man once madukya ba may takbiya, man mani ay laliway once ma, manwi ng pain kabya once ma, trabilapo iway once ma, sa kuna yawan uplawan raya kabasika, suwerte walbako kay kras, dawan mintara sa ramya ka ba, dawan mintara sa man dia may takay ba, witin leka patahiwan nusa man radia may takay ba. Borska 19 wina, borska 25 pakat na ko isa. Yang nadus kumi ting niun ramangkan bakus na ay snawa na nibat timya piwara diwaslaya mita buskisa. Pray na ba yang walkli raya takbiya. Para karni kiba ban brikam ni. Sut pali ay wali bangwikan. Para sap kira pali kupya kraukan kabawalikan. Yang ay saribanin kara upla kumisin may paray saraskan. Bilin ni ba drap tawikan ba witina ni purara. Para witin na nilika, brindaw kipalikan bili kay kikan, bitni piwara liyawaya bila kay kibabako. Iyang mita wirya ki kunabara wirya baman kasaklo kikata, para piwa sutra maywan ba liliya baman kay kibanghui kata. Iyang lay ka ba witin na ni purara brikapri, para witin na ni dia daw kaya daw kikan ba ay tani lukri. King kumi ay war ay klaklabra, dakni ka na ni mawan rabuy babako, ani piwa sari kan bara, iyang mita may sanihki katna. Job ba ay tawan karawitin ba wihta kumkan? Barawitin bilo sa witin ba sen dus kumting niun ramangkan bako sa, witin ay reka ba dus kumbako sa. Laton kira ni dawan bila rawaram tembupla raya ka ba dus walprakisa, ani du sa may masakras kakaklakan kabyajan isan. Bako sindawon di sa isan, anis nawa witin walas laba, aslapya ba, ay si kamita dagbisakan kabay masakras ba, baray masako ya ba kau klindaw kiya ka masakbya. Lawan na niwok katira saptawan rawaram tembors ka tuwin ay tawra, uplaraya kabasin dus kumbako sa, tingni un ramangkan pawikan ba. Job ba witin ay raya kabapay na uyakan, sindus kumwaya berde bako, barasin kidiya na ni daog basin pain ba manawiyakan kuna, banwi na witin raya kabay kapalitsin stakan. Ay nakra klipi bukod ban kumira witin ay raya kabay kasin stakan. Uplasut ba witin winabila kay kikan dira pain na nikaw. Job mawan balilya mitalipikan. Kuna nanara Job mawan katalilya lipikat at tiwan. Nayo manay walis maba. Upla mawan ra, luhpya mawan ra, mayam mawan ra, mamuan banah kisa. Napaka na ni pulpit rabuis matayim, mamuan ba
Krais mawan talia sa, apya sa kakawait na proud kira kung mawan talia sa ki. Napakan manas, ay mawan ba, lawan mawan kumbri sa kay kas kakawan taon Jesus Christ ba, lalaurakan ba ko. Wantawan Jesus Christ si Kalilia, wantawan Jesus Christ si kawiya pa, wantawan Jesus Christ si Kalilia, way sakigat ka ba, baranaki within store kayam ni, ISIS makakuplikam na nira, naki wan uplika mawan rayawan basari, wan kupya kriwan, wan mawan balawi, napakan manas lalaurasa. Wan plabila ramayam nak may kay kisa man ba, wait na proud kira kung may kay kisa lupim na ni ba, baramayam sin, apya ka man ba wait na kumdam ni wait na kumdulse may kay kisa ki. Jobilo sa may wan barupla ba kay kikan lilia mitalipikan, wan mawan ba si kawan kupya glas ka ba? Wan kupya glas ka ba wan mawan sa, wan mawan barakay sa upla ba, yawan basari ba, yawan balilya ba? Narawan smal kisa, dawan bila wan smal kisa, Job bilaw sa witin ay mawan ba uplara bila kay kan kayabikan. Ay smal kan ni bupla ba lulkras wali kata kan witin upla na nila help munikan. Sapta 30 bors ka wanwina bors ka 6 bakat na ko isa. Job ban kaway sisa. Sa kunananara laywas ka kikisa tuktan na niyang wal kawahma na niba. Ay si ka ba yuli na ni wal sip prakras. Dayo ridak ni kaba ay wakikaiki kaya. Dia ma para ay klaklabra karni kaba wal tayabay kaya sipkan. Witin nilika ay karni kaba sut mayra iwan uplikanan at yasa. Lunwawan tara bara dirasin luha bamita timira upla iuras tas bayabay yabansa. Witin ni dira wakya lawan na niba ay napani agbayakan. Tuitok ni wina ing matah plana ni daikikan bansin brum tahpla waki na ni basin pikan. Bana ni ba panik na ni mita lulkan upli ka na ni ninablikikan. Pura winisa ay implik na nira muni babako. Wal paunta na nira dimayakan. Albang kina nira bara wal pa na ni tilara. Tui lang ni katila bawina walpa unti ka na nira dimayakan. Albang kinanira bara walpa na ni tilara. Yaw nara kay kisa Job ba wait na kumkulkan kalaka tara briupli ka kumkan sa kunananara tuktan na nimitasin kulkras takan. Makabiwalan ka kumbasi ka diya mo ni Jobra kulkras takan tuktan na nisin. Tuktan na ni kulkras ka nahyalmuk na ni bay ka Jobra kulbya. Nakiwihta na nabay kakulbiya. Kuna makabi, walan ka na si kadiya mo ni kulkrastakan. Job saura kum daw kan tubatawan kulkrastakan. Job saura kum daw kan tan kapiya. Job, witin si ka latuan kumbrisa. Diya berikan batak sutiwan. Diya rapu takaskan. Upla ba samtem diya bris matem wal kulkan kamaiksa. Manwihtas matem kulkan kamaiksa. Kunawit kam lak winamah katakyaw matem kulkan kamba mayara takas kisa. Naywawihta na ni kumkuman sa raywalis maba. Wit kam laka ba main kay ikram kaya sa. Bawit ka man wihtay mangkram ya ba man wihtas maya ba. Mansalban ba ray mangkaras upla kumitamay ka na imang kibarsma. Man pueblo kamitamay mangkan o wit kam na ni puram upli kamitamay mangkan. Wilban ka kabawit ka laka bris maya ba. Man banbara ka mapya mani. Para ba mitatry mun suplikam na ni walpain kaya, kanuwitin na ni bara ba please karaman sin wise ma. Mani walluka o mani yung paluka, mani walluka ten mani luka man wise ma. Bara try mun suplikam na ni walpain kaya. Borska semwi na borska 13 bakat na ko isa. Tui lang ni ka na ni tila ba winisa aslataki bangwi kan intawahin na ni tilara. Dira sip daw krasuplika upla kum sip luhpya na niapya, ay tani sinapya sa kuntri kanara takas kaya. Sa kunananara witin na ni laywas kakikisa, may para puli aysan kananini daw kisa yang nini bak, saura ay kulkisi lay mawina lehura takan, bara maywan ra kat yabalaya ay tuhbisa. Nanara ay klabaya dukya na ni sut, yang mihtiwi na saki mayara ay batakan sa.
kulkan ka kumisin yang ra ay krasa, snayara ay lalpalasla takibangwansa, ay mun kakawam na wisi. May para ay klabisa, bara bansin, lukisa ay kaya. Yabal ki bara prakisa, ay saw kay ti kaya dukyara. Upla kumimitasin, takas krasa, snaya kutban kabak, yabal kumi, kung akan babaku sa, yang purira kawisa bintarawal. Yung nara kay kisa job bilaw sa ay mawanra yabalaya tuhban. Kuna yami ta tuhban, dia muni tuhban. Upla ba dia mata dira kum kay kia balaya tuhbisa. Dukya ba bisbaya sa time? Dukya ba wiray ay nakrara nasti sa time? Awya warbisa bara makaya balaya tuhbisa? Job ba dia ura bisbayakan? Job sika witin taya ba bisbayatakan kan sukwan kabamita. Wan wina sukwi ba bisbayatak supla yawan bawan kia karna sa Job turay si basin bisbayakan bila winapayas kalupyata kiba bisbayatakan kan. Bamita mayasin Job lamara balantaw kraskan. Sapta 19 borska 17 ray si babako. Job ra mayamitasin kay kan daw kraskan. Walan daw kraskan. Lamara balantaw kraskan. Job upla nanisut wan tapyatakan. Walan daw krastakan upla mitalawas ka kikayatakan. Baraya balaya sintuhban. Wan dawan Jesus raya balaya tuhban. Dawan Jesus ra prukan wipan barat yabalaya tuhban. Man rupla kumpat yabalaya may tuhban ki. Mawan kat may tuhban ki. Baupli ka man raya balaya may tuhban sa kaka waldia daw mabaupli kawal. Banapya iklabay lukma, banapya saw kaya lukma, banapya maparabuma. Mansel mawan ka digri kawaka makawama pia bankra mintam wow mabaw plika mapara. Apya kakalawat larabriwama. Wantawan Jesus Christ na yabale tuhbanupli ka na ni ba Jesus lawat larabriwaraskan. Job maun rebale tuhbanupli ka na ni Job mita lawat larabriwaraskan. Job kumbara sa yawan bupla na ni ba mita saurawan kaya dira kum di pastabaku taski dukya kumbaku. Daon Jesus bilawin manani may bliko na niya manra may brias kabiyakan yang ray brias kan bamita. Jesus daon bilisa yang ray brias kan kakanah ki manani may bribia. Upla ba may brias kabiya may wantapya may wibiya. Man bupla sauras ma may wibiya dusam kuhbiya man bapatra may lakaya dukyera. Sa kunaban kasak lukibas dawan manwalsa. Borska 15 wina borska 20 bakat nako isa. Sibin lakatara yang purira kawan. Pray na ba pasa ba kuluiwan. Dukiyam ni na ni ba mukus kumi ba kuluiwan. Kauraya kanay daw kras. Sarila ka puriluwan. Latuan ba du sikat dimiwan. Timira piwa wiriya baman. Piwa wiriya pan brisbriaya ay kras. Sirang ay kisabit ay kibamita. God mita nay nawina ayalkan para taybay ki koil kabas singbi sakri. Drapa para ilulkan. Yang natas bayuya bara yampus kaprikan baku. God taybay mamkabri sakuna taybay krasma. Mayay sari bara yang ra ay walrasma. Job banara sari takyay sisa Witin basibrin tara kumbrisa, barasin ki ay dukyan ay sutba mukus kumbako luiwan. Mo'y kilatuan kiranani, tas ba dukya ba luiway kirasa? Heben dukya ba luiwarasa? Wanwi na tara basin, tas ba niwan paskan bamita, luiway kirasa. Sakuna dawan wan kan dukya, wan spirit ka ba, wan soul ka ba, likay saurasa. Tas ba dukya ba, sinais na wabri pali ba ako samuan mintew na swakwi luiwisa. Job await na kumyuya kirakan. Painiwikan, painpikan, paindikan. Utin aywan kanat ka umpirala ka apukan. Job plunwahan dia sa panuapyakan. Utin umpirala ka alkaskan. Punananara umpiratakan. Dia berikan basut. Minta wina palan. Nayo man pankraiwalisma pa ansan sara man bibuit na kumyuya ka manas bri kapram. Upla mitakulkan katara maikikan kan man bayuya ka bri kapram bamita. Kunananara
Upla kumsin man ramay ay sarastakan. Diara po takram. Dukyam na ni katabatak ay sawan mintamoy na luiwan. Mimimayam sin plapan. Yakkan takaskram. Muhikam na ni sina putakan. Family kam sintak pruan. Man ba kuplika kumaywalis maki? Bamitaw sa job bila kauraya ka na idaw kras. Sarila ka ba puri Luisa? Yawan upla ba, awar ka kumbal sa self-pruan wan daw sa. Sari mita, wan taibi wan brisa, wan wina ba sipyam ni takras latuan ba man? Job ay wina ba latuan kumuhuikan? Pahasukwan siknis ka witin ralkan ba, lalwi na mi nakatalkan ba, witin sip rawraskan, tayak ya sauratakan, kukas baman, wait na kumpatay laluawan. Tiemso katera sapta 5 bors ka, limray si babaku, job panis katakan ka ba, job bapi buwan ka ba, yawan witin na dira lanta kaya sa. Manayolis mo ba yukum self-pruan may daw kan ki? Diya mo ni self-pruan may daw kan? Upla ni mana self-pruisa, diya mo ni pruisa? Man self-pruan may daw kan ki yukum? Upla manas, waro dadira takisa, upla manas bisyo sa tualal kisa, upla manas sampruisa, kawitin maparabila kay kan kapo bako. Manus makidawan raul matembila kay kan kabarsa, yakans mabadawan raul matay man pamnika barayulam kahabay katakisa, bahasi kawandawan Jesus Christ. Man Jesus raul matay pamnika bawitin sa. Jesus ba kupya marabris matay man ba upla pain kira kum takisma. Upla raya kum takisma. Iwan kamnat ka na ni bachins takisa. Bors ka 21 wina, yaw na isikay kan kabya, balik ka bors ka 25 bakat. Yang may para kupyam karna daw kram. Mamwan lawi kira nini blikisma. Ay munisa pasamita ay bukan lap ay tikbiya. Pasa karna mita ay singban kabya. Yang patan kabris na prurara ay briwaisma. Batas baya kum mayara saki suiramba upla nani dukia ba. Dia yang na upla umpira nanira dira yaras kat naki. Bara ay umpiri kala kawinasin swaki sakras kat naki. Padbri nani ba tawan inras kat naki. Dira luha nani ba dukira kupi swapni briras kat naki. Nara job witin ay sisa dawan witin ra walras bara swinban pruya. Dia muni dawan rabaku wisa dawan yang upla rel munras kaprikan ki. Yang upla na nilp ka ay makras kaprikan ki. Dia apo na nira yang lulki suirikan. Job ay kasak katukiray si sabara. Kunagat job rail munay ba si ka, job pain kan bamitel munay sa likapya. Kunagat pain bamita job rail munay sa. Bors ka 26 wina bors ka 31 bakat na ako isa. Yang lilia bila kay kan ki bribara, sari ni may parabalan. Ing ni ba alki brika pribara tihimo ni balan. Yang kupina turban palisa takas kraskira. Bili kay kisa sari laka baman. Raya ka kumi brisna sari laka baman. Yuing ni kasinapusa. Uplasut mawanra taybaikan ka makabisna. Yang na yulwail na ni muhnika bako takisna. Si palras tara buplikasin. Taya na kli siksa takansa rih bamita winitara ba ayma ba ami ba akusa arna ni plut na ni bin ka ba may para salila ka latuan kara tawansa. Nara job witin ay sisa witin ma para sari ba man barasa. Ay kopya ba turban mita pura luwan. Yubani. Yu akong man baku lukara man ratakan man rabaku dukyan na ni may takan ki. Lilikam tiwan kan? Di mo lilikam tiwan kan? Apya kan na iwayolis mo man balilikam tiwan pat piuwih kasa. Maybe mayam pruwan o mayam maysiwan, may rinwala walwan. Apya kan yapti kam pruwan o aisi kam pruwan, yakan takaskram. Apya kan yapti kam mita may lulkiswin, maybe kaw sirpis maman. Wan kopya basari kum takisa. Dawan gat upla ba wan paskan lilia kaya dukyara. Sari basika wan kopya ba sari lah mapiesa. Sari ulat ay mon kopya ba makasrawisa bara pruisa. Bamita dawon upla ba ay kapain kira pali paskan sa. Witin rih bamita ay winaul ba biyawan bara witin ba upla ba ku upla tilari uras kuna yul ba ko yul na ni tilara iwisa. Di man ni ba ko ay sisa.
saitra lakan. Upla kums ni witin dukira lukras takan. Witin dukira upla dia isaras takan. Witin lika upla mita saitra swin. Sabta 31 bors ka wanwina yaw na isikay kan kabya bors ka ed bakat kaysa isikay kaya. Yang kupi wala daw kri tiara ni ba kay kibrinay daw kras kaya. Mayrin tiara yakan na ni bara brin ka gridi lakara briaya. Anira sabaha mana gat karni kasud briba mita yabi ba? Wait na ba nira lay kasbrika pura bawina? Banapya watawi kira bara saura kira walba dukiasa patara briaya ba? Apya kaka dia daukis na ba gat kaikras? Bara mini lulkan kanani basin kaikras? Suerta kis na ay makumsin saura lukan kawal daukras. Barupla kumirasin kunin ba ako munayasin lukras kapri. Bamita paun kasak bara ay mangki ay kaikbiya kaka, bara ay kaikbiya yang patkas na tan kaba. Yabalwap ni bawina snayera taurisa kaka, brinkakar na bamita ban ayal kiyay brihwan kaka, upla wala dukya ba yang duki ba ako briri kaka. Dia yang mangkriba inupla wala pibiya, bara dia mangkriba wakya wal daygan kabya. Nara job with inaibrin ka ba nahki kontrol mulkan ba dukiray sisa. With inay nakara wal pramas kumtakan kan mayrin tiara na nira kay kibrin daw kaya piya. Wantawan Jesus wan nakara dukiraysan namkra ni mayrin kumra kay kibrin may daw biya kakaman wal pat maritla ka ba saukram. Wan nakra kumilpaw taramahi wan namkra kumilpaw taramahi bro ika ka namkra badaiks namkra kumi baman eben radims. Muy kilatwan kiranani wait na ay lalbara sa ay nakra wal sickness. Mayrin ra ay nakra ni kayki brindaw ki brinka pat ka kumbrisa. Wan nakra ba dawan wan kan jirapain kumpali. Kuna wan nakrawamita wan munka sipsa banil pautakatsin wan briwaya. Way nakrabasi kadira na ni kayki babara kayko ibawalwan takiba. Man blains makaka kya mawalis mabawaluba wan takmapia. Kuna namkrabris manamita man namkrawl dira ba kayki wan may dauk sa barabawal patrawya. Job witinay nakrawal pramis kumtakan mayrin tiara na nira kay kaya piya, barakay kibrin daw kras kaya. Manay wa muhiki kumay walis ba, namkrabaw nahki man main kaiksma. Man namkral pramis kumbris maki, apya man namkrabamita man ra kontrol maimun saki, namkra dia wan daw kuya banina rauma. Dawan di sa suwan kras kataki, namkra kumilpaw tara mahibroy ka namkrabadaiks, para namkra kumi walba manibendra dims. Naywa, uplay lalsaur kara kawan ay nakra kaykan ba taka. Manus makiking tara kumay nakra wal kaykan taka with nupla maya wal brin bara maya wait na rasinikan. Manus makis basin wait ni kaluhpya tayo ulban. Salaman tayo ulban. Saint Mary kawal baykan luhpya kum tayo ulban. Dira sudba luwiway kira sa brin kasudba luwiway kira sa. Bako sinapasil jan ulban sapta jan ulban kataya pas sapta 2 bors ka 15 winay taura, wan nakra brin ka ba luwiway kirasan, wan nakra brin ka ba gatwin na balras, way nakra ba dira kayki sa kaupaliba, mayrin rakayki, mayrin kumrakayki, brin daw kaya pat ka ba. Namkra wal pramas kumtaks, namkra mitayar ka mayras ki may briwabira saura daw kaya, kuna namkra ra man mita kontrol mons. Namkra ba man mita pra kaya sipsma man namkra man mita bukod baya sipsma. Namkra ba main kaiks. Namkra ba main kaiks kan wan nakra ba sika wan kupya lam kasa. Wan nakra ba tihmur kaka wan winul ba tihmur asa. Wan nakra ba siknis kaka wan winul ba siknis sa. Wan nakra ba pain kaka wan winul ba pain sa. Man namkra ba nakisa? Man ba namkra siknis kira kumusma? Namkra dia kay kibatak wan may dauksa? Bors ka 9 wina, yaw na isik ibya bors ka 16 bakat. Mayrin kumra, likis na kaka, apya kaka, wait lalamara iwi ba mayri kara, biki kay krisa kaka, yang may ba upla wala na ni albika takbiya. Barayar kupla upla sat wala na ni witin rabribia.
Bako kakalika yang daw kan kiba uba saurasa. Pamihta yamni kabya klala ay kaya. Sauki tatikra pataklawan ka kumbaku kabya. Diabris na basut sauki tikan kabya. Dukya dadag branani ay makabikan ba? Yang piwa bani ay makaban ka ba kat daw kikat na. Naki nat kawalara yang sip kam naki gat mawan rabuaya. Di ay sam naki witin dira ay makabi walbia bara. Gat kumi bamita sika yang wanyap ti biarara paski wan mangkan. Witin nani walba kuraya ka wan kansa. Umpira dira luha uplikara help muna ya piwa bani takas kraskat na. Ay tani lukras kat na piar ka na niba plun wahwi ay yuan na niba lui wabia. Bible ba once malkisa Job ba wait na kum kasakirakan? Bara Job paisan kaniba kay kram tim rasong brisa rate kasakirakan. Wait na kum latuan lakatara brikan. Wait na kum ayupli karumpira kay kikan. Wait na kum try munikan uli lakarayiway. Abamita God bilawin Job ba kuwala apo. Wait na kum wapni, wait na kum kasakira, wait na kum gatsibrin kabri. Wait na kum uli kira. Para kay nara Job bilaw sa yang lay mariwi mayri ka na ni biki kay kas kapri. Manaywa muhki kum ay walis maba ansan sara. Lamarayiwi sa family kamsin, sam family kamapiasin. Lamariwi uplika mayri kara o luhpya mayrin rasapa manbiki kay kram kiestabi kantem. Manbiki kay kram ki bawi diera daw ki kantem. Manbiki kay kram ki dia sa pawala kum daw ki kantem. Witin wats katakram ki brin may daw kan ki. Job bilaw sitin bako sin daw kaskan. Kuna uplamanas baba daw kisa. Ay lamariwi uplika ni maya walsin triswisa mayara polisa samkay kisa brin sin daw sa. Manbapat kabrisma ki. Uplawala lamariwi ba mayr ka apyakan tiari ka bara manbrin may daw kan? Luhpya may rin nasa pa? Job witin ba nansat ka daw kras kan witin ba ko daw kan kakaitan isa ay pat ka bawawaya bara witin ay may bupla wala Biblia. Kuna Job si ka ba ko dukya sa ura daw kras kan? God kumi bamita si ka witin ay apti biara rapas kan raya kayaban bara witin rapapaskri ka ba diya muni witin ra ba ako lulukan ki. Job witin uplara umpira kaikikan na uplara elp muna yapya wiras kan. Bara dia matagat witin na lulkan ki dia muni witin na lulkan. Job lukis a witin ay pat katakan ba dawan winabalan. Kuna dawan witin do kiray ko piya kraukras sa lukisa. Muy kilatuan kiranani wanwat la mariwi uplikan ay bayawan main kay kaya sa. Saura muna ya likapya. Biki kay kaya sinapyas lukan saurawal. Kandawan wanwats katakisa. Bors ka 17 winayaw na isikay kan kabya bors ka 23 bakat. Yuko misin yang yakan patiba piras kapri. Sakuna raw na ni ay kuki yui piri. Piwa sutra yang lika raw na ni ay sika bako ay makikat ni. Piwa banisin piara ka na ni help ka ay makikat ni. Ani piwa upla kumi kuala luwa kan kaka apya kaka umpira blamita ay taya prakaya sinapukan kaka yang sip ki palitaya ni yari lap tatakikan. Barawitin mita tingki ay luki kata. Raw kumisin tayi kiba kumunras katna. Wihta ni mita kulkan kalaka ay kikan barawisi. Nana kasak apya sakaka. Paypaya bawina. Klaih klana ni ba daywi takwabya. Gatklal ka ba yang siya yabikat ni. Witin king tara ay makiba mawanra. Buaya basip apya palis na. Job nara ay sisawitin piwasut raw na nira elp munikan. Upla kumisin walwitin saura takaskraskan. Wait na kum kasakkan. Wait na kum wapnikan. Witin yakan ay patabapiraskan. Ay di kaw ya pura prakraskan. Job babako iwikan. Naiwa ay sa manis barsa, naiwa napakansin manis barsa, pasin manis barsa, ay patupla or sirmunras. Misan wat larupla ulatim ay patapura prak sa manas. Isutli kapya ko na manas.
Na uplailal ay dakaw ya pura prakis sa plun piaki kanawar karupla ulatim piawan tim prakis wisuplika wan rapisa. Tawan gat may kek saman kupyam saura ba. Diablesin kabrea bila kek maman ba kuplika kung makaka. Kunay job ba dia matablesin kira kan luksma nahnan dukya daw kikan witin. Witin raw na niya isi kabako kan piar katawa na isa sarakum kan. Manay waiwalis mapansan sara tuktan raw na ni Rael monisma ki. Mayrin piar katawan kamarabarsa ki manat kapliks makelp munaya. Just na ni kum programa na ni Brisa raw na ni raplun yabaya bara piar ka na ni Rael munaya. Babadira pain kira kumsa. Piar ka manas elp kas takaskan witin dira apo takaskan. Napaka na ni piar ka ba wats takaya sa yawan na ni. Bible ba ay mailal piar ka raw do kera isisa. Dawan God ba raw bara piar ka na do kera uba lukisa. Kuna yawan lika lukras. Self one pain ka do kera kau lukisa ke piar ka na do kera luka wat likara. Sabta 24 na sabta 28 bakat na ko isa ay makumisin gol ba yang kasakulkan ka yabras kapri. Barasok way kiba ko sinapia ay makumisin yang aysan kiba yuya ka manis kuki bre baku kulkras katna. Apya ka lalah manis saki bre sin lukras kapri. Wan yuba ingwikan kaikri, bara kaikri katiba sin impakikan aying ni kabawal. Bansa ko na ay makumisin yukuwan ra mayon raskatni. Kiawalan kasin mihtin ni alki blikras katni. Nahana yang yamni kabya klala briaya. Baha kasbri ka pura gat ka ba bahki sakisa. Nara job bilaw sa witin ay mayon rika la kabasin ay men kakaikan. Witin katira bara laptara silmara mayon raskan. Di mataba ko ay sisa. Witin bana nira kiawal ras katawisa ay mintawal sin kiawalan kadukya blik raskan. Job piwara sika uplan ni bagat ay lalbrimahukan. Gat raya kidaba kuman sa kuna. Gat na ni wisailal brikan kati barasin mayon kan baralapta sin mayon kan mayunikan slilman na nila sin mayon kan bahna ni bagat na ni sawisi. Kuna job bilaw witin likay main kakaikan bahna nira mayon ras kanugan job si kagatra kakairakan. Upla kum gatra kakaira piatem witin sipsa dira wala na nira mayonaya. Nayo manayulis mo ba? Man gatra kakairas ma? Mayon ra bayaw ra yabis ma? Yaba man mayon rikam brisa? Kupyang bayaw ra kulkan kalakayapsa. Gatraya kirebintas bol papaskra bara? Apya sa kaka wait na kumra o mayrin kumra o pya kantanti kumra o balpapulra kumra yawra man mayon rayabis ma. Job bilo sa witin bako daw kan kaka gatraya kirabaklal kabre itan isa. Kuna witin si kabako daw kraskan. Bors ka 29 na yun ay sikibe bors ka 34 pakat. Way lima para dira saura takiba dukere yang lilya takraskat ni. Patara ay albiya krasin, ay makumis ni witin ma para lahtuman bilay sa raskat ni, prubya dukirasin apia. Yang waltakas kikan na ni bamita, uplas sa tuwalara kakairapyara, saura munaya lukan piwara, yang ban suiri timya yabalra lalauras kata. Piwabanira waitla dor kaba, impapakra na ni ma para param suiri sa. Uplawala ni daw kibabaku daw kraskat ni. Sokwan kinaniba yuku kraskat ni. Barasin ki yuku kisin banbri brinay daw kraskan. Uplan ni siya yubani sin yang dorki praki saptakras wait labila uplika na ni siya sinapia. Job nara dira pain kira kumay sibaw sa yang wahili kum kawan sa walo na time yang lilia takras kapri. Wandawan Jesus sin badu kirawan smalkan wahilam plun daw ki kakaplunias, wahilam lidin daw ki kakaliyas, wahilam dukera puram suns, wahilam dukera puram suns, wahilam relatuan kaiks, misbara kaik para. Jesus dawan wan smalkan bako. Nanara Job bilo sa witin ay wahila kum kawan sa waloyat em witin lilia takraskan. Witin prube sin wan tapyakan. Ay wahila kum witin ray wahila kay kuplika kumba witin prube wan tapyakan. Banapya upla ay kikalukan kabasika witin ramis bara kay kuplika ba ka makaprube wan sa.
Bibi man ba ko lukram na upla kum tu kera. Ba upli ka bayang radawan ba ko ay mun ba man makaiks dia matakaw suiram tas barataw ki sa mebe ba ko hiram. Ba ko sin sayo bila yang wait la dor ka ba prakras kapri. Pio ba ni wait la dor ka ba param kan uplimpak upla impapakra upla tingsar na ni mapara. Nayo makabiwalan ka kumbasi ka upla tingsar na ni mapara mandor kang banah kisa. Upla tingsar wampla rabriya wahilam sa. Ibruwa kate sapta 13 raw isa, upla tingsar na ni wampla rabriya bawilin bas. Kan bako daw ki lalukra na ni testamentol mo lalukra na ni babako daw ki insal na ni aywat larabrin. Wampla dor ka param brisma ki upla tingsar na ni mapara. Upla tingsar mapara dakaw yang pura ba dikwi kam pura ba prakis maki. God ba mita job rawin kan job ba wait na kasakira kumsa. Dia mata kasakira kumsa kan witinayupli ka na ni tukira luki wait ni kakan. Nasat ka wait ni katas baray lalapo. Nasat ka wait ni kamiski tutas baray lalapo. Wait na kulki maman barsa. Ay watlador ka para may dakaw ya pura prakras witin yakan ay patapiras. Yakan ay patapiras ayupli ka wala wal siri munisa. Man patam dakaw yang bilara piakramba. Yawal siri muni pisma. Lamariw yupli ka na nila man patplun plit kumiyabram. Di man taplun yaba ya wahilam upli kam tamkira. Gat wan sa yawan ba wan tahki ay kukipay niw biya. Wan patabri ba siri muna yalan kabya. Gat baba wan sa. Kung yawan manis barsa, wan kupya saura. Wan watlador ka pa param brira supla tringsar mapara. Upla tringsar basatsat barsa aurait pali. Kung na tringsar lalukra tam kya tringsar dukiray sisa. Upla tringsar barsa nitwal tauk sa rate pali, wampla rabriyaya. Patwal tauk sa, siknis pat ka. Daon bila twil ki dukiara tauk sa. Borska 35 na borska pati bakat na kuwisa. Ay tanilu kaya, upla kumi ay wali kata, nini ulban ka ba ni karnika yabis na dia ay sariba. Para nanara karnika uya briba, mana ay wiyaya ba. Dusi kuban ka na ni ba, wahtaya ra ulbi dauk dia. Mayon ralaka kira yang wal bri wamni, kraun kibako sin laylara mangkamni. Gatra dahira kuakan kanani sutba wimni, sunu lakara witinani ay mawanra wih buwamna. Yang may paratas bay mitasin, kalbrika pura winrasa, tas babaikan kabila ni basin, sari taki inrasa. Sakuna bankra, uplakum dukya kukan kawina implikri sa kaka, insla warka uplika dukya taybi muni dagbrika ka, yang tasbay ba plawar ma pawaya watli kara, kiyaya ni yarka paubya. Tui saura ni sin paubya. Trigo ma pawaya watli kara. Nahabilan ni wal Job ba ayasan ka ba prakisa. Job witin gat mawan ra ay darawali sa witin wait na kum patkasa. Bara witin na yuplika kumra saura munan sa kaka, uldawan pa na witin ra munbiya. Right pali Job ba patkas kan? Witin saura kum daw ki ayuplika ra munantan kapiya. Sakuna, Job nara witin pat kumbri basi ka Job, witin tara pulan pat ka kumbri sa wibis bilara orgulyo kumbri sa. Christian manas yawan wan kasakka ba kay kuya time yawan ba uba patara sa lukisa. Man ba ku gat mawan ra bris maki? Man ba kaw importante? Uplikam wala bawal? Wantawan Jesus Christ yu akum witin parabil kum maisan smalkan kakum. Wait na wal temple ray pura sunayawan. Kumba lalma na sasakrakan wala ba parisikan, bara parisi ba dawan ranakowin. Dawan, tingki may wis na yang nawait ni kasaura kira na ba kopyas na. Yang lika week kumbiliray mawalplun piras na. Yang present kina ni Maikis na, yang dies mo kidaugis na, yang lika dawan upla saura piya. Sakuna, ba lalma na sasakra wait na ba, ay lalpura rasin bukras, ay lamapruki sa God, iyang raung piray kaiks. Para daon dies bilun, nus magigata ni makaban kabawalan, umpiray kaiks makaban ba, piya kaka sipsalukan ba. Jo, pray twitin, wait na yam ni kira kasakira kumsa, sakuna
Witin ay nit ka palibakay kaya kan. Ret witin gat elp ka nit ba? Gat witin relp mun biya nit sa. Panik ka na ni ba bila kay kan job bila winawala ya aw yang pat bris na yang nits na dawan laki kay biya. Job wait na ikasak kabarakay kan gat tara kirabara likap ya. Roman wakate sapta 5 bors kawan winaitaw ro labaro sa yon ba kasaklukan laka bari ba mita kasakirawan kulkan. Job gatra kasakluki ba mita kasakira kulkan. Sa kuna wait na wan kasakka ba mita piasi kayawan kasakira ba. Ewa Christian manas ba spirit ka brisa tara pulan spirit ka witin sa spirit ka witin piwih kayo nartaksa. Witin lika Bible tan kauba nusa. Witin lika sasmal ka tara kumsa. Witin likuba tara sa witin sosailal bapan, witin sinskira sa witin likaban bahapu kranaura. Man wait na baku, may dinis mabaku luki guys. Dawan na kararaman saura daw kras makiapya saura daw kisma. Piso balik ka saura daw kras ki, pasin balik ka saura daw kras ki. Api yawan sud pa saura kum daw sa yukum. Yawan sud pa saura kira sa gatay kay kan kakat. Kung nagatwan sa wan saura ka bakay dia, barapadin takbiya. God bahabawansa. Wan saur ka ba kaig biya? Barawitin mawan rabaw biya? Barawitin walpadin tagbiya. Uplikam na ni wal Sinclair kaya mayam wal luhpiam wal. Uplikam na ni Lamariwi uplikam wal Sinclair kaya. Barapadin takay barka kapadin takaya. Nahabilas malkan ka na naywa, yawan na ni wal kabiya. Manyaw rapadin takaya brisma? Manyaw rapadin munaya brisma? Diam ni dawan rapas padin takras para uplikam ra después man padin makabras. O diam ni padin takras. Kayson pura suna yaw nara takas kaya, dawan yam ni ka, yaw na ni kumibani wal kabya. Dawan ki gatara, manlupiam Jesus Christ ni narating ki mayuis na. Nabila yam ni kirmas malakram na dawan ki, kupyabani ra takas kan kabya. Yan ni man mawan karumpira palis na dirapyas na, wait na kasakki barakay kritim dawan yang bayas na ki, man mawan ra kaya, yang bayas na kinahanan store ka na isi kaya? Man ba man kasaksma? Yang likuplong pira dawan dirapo. Man ba man kasaksma? Nabila yam ni pain kirosmal kam na dawan kikupya ba ni ratakas biya? Para man main kakaikma. Tingki pali mayuwis ni dawan ka at kitara latuan kira? Smalkan ka na tukyara. Jesus ninara. Amen. Amen.